Si Liling kay usa ka tambok og himsoy nga iring. Ganahan siya mokaon og karne og magsuroy-suroy sa ilahang silinganan. Usa ka adlaw, sa iyang pagsuroy-suroy, nakita niya ang usa ka itom nga iring. Liling, mangaon ta og kanon. Agda sa itom nga iring. Kanon? Dili ko ana, wala nay lami. Balibad ni Liling. Nipadayon siya og lakaw. Nakita pod siya og puti nga iring. Liling, mangaon ta og isda. Agda sa puti nga iring. Isda? Dili ko ana, wala nay lami. Balibad ni Liling. Nipadayon siya og lakaw. Nakakita pod siya og kahil nga iring. Liling, mangaon ta og saging. Agda sa kahil nga iring. Saging? Dili ko ana, wala nay lami. Balibad ni Liling. Nipadayon siya og lakaw. Sa iyahang paglakaw-lakaw, nikutoy na ang iyang tiyan. Kagutom na oy. Asa man ko makakita og laming pagkaon? Masulub-on niyang pangutana sa iyahang kaugalingon. Nipadayon og lakaw si Liling hangtod naabot siya sa usa ka dakong balay. Nakakita siya sa daghang pagkaon sa beranda. Naglaway og maayo si Liling. Oy, kalami ba sa pagkaon? Humot kaayo ang manok. Niduol si Liling sa beranda og nikatkat sa lingkuran. Pag-ambak niya sa lamisa aron mokaon sa manok, niabot ang tag-iya sa balay. Pahawa diri. Iringa ka. Naog diri ah. Naog dira. Abog sa babayi. Ninaog sa lamisa si Liling og nibalik og lakaw sa iyahang giagian. Sus, abi nako og makalusot ko. Sulti sa gigutom pag-ayo nga iring. Sa iyang paglakaw, nakita niya ang tulo nga mga iring nga iyang gilabyan kaganina. Nagdala sila og mga pagkaon. Liling, paambit na mo kining among pagkaon. Kahibalo mi nga gutom nga kaayo ka. Agda sa mga iring. Salamat kaayo, sukad karon, dili na ko mamili og pagkaon. Kun unsay naa, akong dawaton, tubag ni Liling.